बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि इस मौजू को सुनकर मुसलमानों का दिल एक किस्म का दहल सा जाता है, एक किस्म का डर सा आ जाता है। और याद रखिएगा कि क़यामत की निशानियां, इनके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। बहरहाल याद रखिएगा कि क़यामत की निशानियां कुछ ऐसी हैं कि जो जाहिर हो चुकी हैं और कुछ ऐसी हैं कि उनका अभी जाहिर होना बाकी है। तो आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि क़यामत की कौन सी ऐसी निशानियां हैं जो अब तक जाहिर हो चुकी हैं। तो देखा जाए, नंबर 1, इल्म का उठ जाना, ये क़यामत की निशानी है। देखा जाए तो आज इल्म की कदर नहीं की जाती, इल्म को माअज़ल्लाह हकीर समझा जाता है। तो क़यामत की एक निशानी ये है कि इल्म को उठा लिया जाएगा। ना कोई आलिम रहेगा, ना कोई मुफ्ती रहेगा, ना कुरान पाक रहेगा, इल्म को उठा लिया जाएगा। और क़यामत किन पर नाजिल होगी? जाहिलों पर और कुफ्फार पर क़यामत उतरेगी, क़यामत नाजिल होगी। नंबर 2, जिना का आम हो जाना। जिना इतना आम हो जाएगा कि लोग इसको मामूली समझना शुरू कर देंगे, एक आम सी बात समझना शुरू कर देंगे। आज भी आप देख सकते हैं कि हर तरफ जिना को दिखाया जा रहा है, चाहे वो आंखों का जिना हो तो चाहे वो हाथों का जिना हो। आज भी अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर, मोबाइल फोन्स पर मुख्तलिफ किस्म के ऐप्स चलते हैं, उनमें भी ऐड चलते हैं। ऐड में भी जो लड़कियां दिखाई जाती हैं उनमें आंखों का जिना होता है। ये तमाम क़यामत की ही निशानियां हैं और ये जाहिर भी हो चुकी हैं। नंबर 3, औरत मर्द की शक्ल इख्तियार कर लेगी और मर्द औरत की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अभी भी आप देख सकते हैं कि औरतें वो लिबास पहनती हैं जो मर्द का लिबास होता है, जो मर्द लिबास इस्तेमाल करता है। पैंटे, शर्टें, बनियान, पजामा, माज़अल्लाह ये आजकल औरतें ही इस्तेमाल कर रही हैं। और इसी तरह अगर मर्दों को देखा जाए तो वो भी औरतों की तरह दिखना पसंद करते हैं। मेकअप और औरतों की तरह लंबे नाखून, लंबे बाल रखना, पोनिया लगाना, ब्रेसलेट पहनना, जेवर पहनना, ये तमाम औरतों की शक्लें इख्तियार करने की पूरी कोशिश करते हैं। नंबर 4, वक्त तेजी से गुजरेगा। अभी भी आप देख सकते हैं कि वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है कि हमें मालूम होता है कि अभी 2024 चल रहा है, लेकिन 2024 को गुजरे 6 माह हो चुके हैं। वक्त तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी हम कहते हैं कि अभी थोड़े से ही दिन की बात थी, आज देख लो कैसे दिन गुजरे जा रहे हैं, पता भी नहीं चलता। तो दिन जल्दी से गुजरेंगे। नंबर 5, लोग अपने घर बनाएंगे लेकिन उसमें मुकाबला रखेंगे कि किसका घर ऊंचा होता है और किसका घर नीचा होता है। लोग मुकाबले रखेंगे। अभी भी आप देख सकते हैं कैसे ही है कि मेरे फलां रिश्तेदार ने बहुत बड़ा घर बनाया है, तो मैं भी अब उनकी तरह अपना घर को और भी ऊंचा बनाऊंगा। मुकाबले रखे जाते हैं, इमारतें बनाने में मुकाबले रखे जाते हैं और ये भी क़यामत की निशानी है। नंबर 6, माँ बाप की नाफरमानी आम हो जाएगी। माँ बाप को माअज़ल्लाह हकीर समझा जाएगा, उनकी नाफरमानी की जाएगी। माँ बाप को यार दोस्त बना लिया जाएगा। हाँ, यार दोस्त बनाए, लेकिन उसमें भी अदब होता है, लिहाज होता है, तमीज होती है, उसको अव्वल नंबर पर ही रखा जाएगा। माँ बाप को दोस्त बनाए लेकिन अदब का लिहाज जरूरी रखें। तो ये भी क़यामत की निशानी है कि माँ बाप की नाफरमानी की जाएगी। नंबर 7, म्यूजिक को आम समझा जाएगा। म्यूजिक सुनेंगे तो एक आम सी बात समझेंगे। गाड़ी चलाएंगे तो म्यूजिक,
کہیں پیدل جا رہے ہیں تو میوزک، ہر جگہ میوزک، واٹس ایپ کھولیں گے تو آگے سٹیٹس پر میوزک، فیس بک کھولیں گے تو سامنے میوزک، اسی طرح کوئی ایپ اگر یوز کرنا ہے تو اس میں ایڈ چلے گا، اس میں بھی میوزک، یوٹیوب استعمال کرنا ہے اس میں بھی میوزک، ٹک ٹاک دیکھنی ہے تو اس میں بھی میوزک۔ ایک عام سی بات سمجھی جائے گی، حالانکہ میوزک سننا سخت حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ میوزک کو عام سا گناہ سمجھا جائے گا، عام سمجھا جائے گا، اس کو گناہ بھی سمجھا نہیں جائے گا۔ نمبر 8، قتل کرنا عام ہو جائے گا، جبکہ یہ ایسا جدید دور چل رہا ہے کہ مقتول کو بھی پتہ نہیں چلتا، جس کو قتل کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا ہے۔ حالانکہ بیچ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اندر ہی اندر دوسرے کے لیے نفرت پیدا کیے ہوتے ہیں، اپنے ذہن میں دوسرے کے بارے میں برا خیال رکھیں گے اور اسی برے خیال کو، نتیجے کو ظاہر کرتے ہوئے وہ اس کو قتل کر دیں گے، جبکہ سامنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ جو مجھے مار رہا ہے، جو مجھے قتل کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، نہیں پتا ہوگا۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ قتل کو عام سمجھا جائے گا، عام ہو جائے گا قتل۔ نمبر 10، سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا قرار دے دیا جائے گا۔ یہ جیسا جدید دور چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سچے کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، جھوٹے کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اہمیت دی جاتی ہے، فوقیت دی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے کہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ تو یہ تھے ایسی چند نشانیاں جو اب تک ظاہر ہو چکی ہیں، کچھ ایسی اور بھی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں۔ بہرحال ابھی بھی کچھ ایسی نشانیاں ہیں کہ جن کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ ہر حال اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈریں۔ بندے کو پتہ نہیں چلتا، موت آ جاتی ہے لیکن اس کا کلمہ زبان سے نکل ہی نہیں رہا ہوتا، کلمہ ادا ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو کیا ہے، بندہ مسلمان تھا، ساری زندگی اس نے مسلمان گزاری، لیکن مرتے وقت معاذ اللہ غلط الفاظ بول گیا، تو کیا ہی اہمیت۔ اسی لیے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہا کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دم ہم پکڑ میں آ جائیں۔ بہرحال ابھی کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔